Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lanifa Putri Jasmine from 11.4, student number 16. Now I want to tell you about microwave. The first is definition. The second is the electromagnetic spectrum. The third is the inventors of microwave. The fourth, mechanism of occurrence. The fifth, the application in real life. And the last is conclusion. The first is definition. In a microwave oven, this is achieved by generating and passing short radio wave, known as microwave, within the unit. The device that converts electrical energy to microwave, called by magnetron, sends microwave into the oven cavity where they bounce off the reflective inner surface. Microwave, like another wave at electromagnetic spectrum, are wave-shaped patterns of electricity and magnetism that move together at the speed of light. Jadi, dalam oven microwave didapatkan dengan menghasilkan dan melewatkan gelombang radio yang pendek, yang dikenal sebagai gelombang mikro dalam satuan. Perangkat yang mengubah energi listrik menjadi gelombang mikro disebut dengan magnetron. Magnetron mengirimkan gelombang mikro ke dalam rongga oven, di mana mereka memantul dari permukaan bagian dalam yang reflektif. Sebenarnya, gelombang mikro juga sama seperti gelombang lainnya dalam spektrum elektromagnetik, yaitu pola gelombang listrik dan magnet yang membentuk dan bergerak bersama dengan kecepatan cahaya. Next is the electromagnetic spectrum. The first is penetrates Earth's atmosphere. Microwave cannot penetrate Earth atmosphere because microwave show N for no and Y for yes. Jadi gelombang mikro tidak dapat menembus atmosfer bumi karena gelombang mikro menunjukkan huruf N dalam spektrum elektromagnetik. Next is radiation type wavelength in meters. Microwave has radiation type wavelength 10 to the power of -2. Jadi gelombang mikro mempunyai panjang gelombang 10 pangkat min 2 meter. Next is frequency in hertz. Microwave has frequency between 10 to the power of 8 and 10 to the power of 12. Jadi gelombang mikro memiliki frekuensi antara 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 12 Hz. Next is the inventors of microwave. The first is Percy LeBaron Spencer, or usually called by Percy Spencer. Microwave was found by him accidentally when he passes the active radar. Then his chocolate was melted. From there, he started his research. Jadi, Percy Spencer ini yang menemukan microwave secara tidak sengaja ketika ia melewati radar aktif. Lalu ia mengamati coklat yang meleleh itu. Sejak itu, ia memulai penelitiannya. Next is Albert Wallace Hull. He invented magnetron as transmitter of electromagnetic wave. Jadi si Albert Wallace Hull ini dia yang menemukan magnetron sebagai pemancar elektromagnetik gelombang. Next, in 1864, James Clerk Maxwell, or usually called by Maxwell, proved that electromagnetic waves are a combination of oscillating electric and magnetic fields. Maxwell was found that light is a form of electromagnetic radiation. Jadi pada tahun 1864, Maxwell membuktikan bahwa elektromagnetik itu adalah kombinasi dari listrik yang berosilasi dan medan magnet. Maxwell menemukan cahaya itu adalah bentuk dari radiasi elektromagnetik. Next, Heinrich Rudolf Hertz proved that Maxwell's theory about electromagnetic wave itself. Jadi, Heinrich Rudolf Hertz ini membuktikan teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik itu sendiri.
Next is mechanism of occurrence. Like many great inventions, microwave ovens were an accidental discovery. Back in 1950, American electrical engineer Percy Spencer was carrying out some experiment with a magnetron at the Raytheon Manufacturing Company where he worked. Jadi, seperti banyak penemuan lainnya, microwave ini ditemukan secara tidak sengaja. Pada tahun 1950-an, insinyur listrik Amerika, Percy Spencer melakukan beberapa percobaan dengan magnetron di pabrik Raytheon, perusahaan tempat yang ia bekerja di sana. And this is a story about the beginning of Percy Spencer experiment. But I will explain the drawing pattern of Percy Spencer only. This is the pictures of one of Percy Spencer's original pattern drawings for the microwave oven. He has described up above. On the picture, the color is red. He has the incoming electrical power that makes a pair of magnetrons, the colors blue, generate microwave, which are channeled down transmitter line, the colors yellow, and a waveguide, the colors orange, to the cooking compartment, the colors green. Jadi di sini ada salah satu gambar paten asli dari Percy Spencer untuk oven microwave. Yang telah dijelaskan tadi, di gambar itu sebelah kiri ada yang warnanya merah, itu ia memiliki daya hantar listrik yang masuk. Itu membuat sepasang magnetron yang berwarna biru itu menghasilkan gelombang mikro yang disalurkan ke saluran transmisi yang berwarna kuning, dan panduan gelombang yang berwarna orange ke kompartemen untuk memasak yang berwarna hijau. Next is the application in real life. There are Bluetooth, Wi-Fi, radar system, heating process, and the last is microwave oven. Now I will explain the detailed works of how the microwave oven works. The first, inside the strong metal box, there is a microwave generator called by magnetron. When you starting to cook, the magnetron takes electricity from the power outlet and convert it into the higher power radio wave. Jadi, dalam kotak logam yang kuat itu ada generator microwave yang disebut dengan magnetron. Ketika kita mulai memasak, magnetron mengambil listrik dari stop kontak dan mengubahnya menjadi gelombang radio yang berdaya tinggi. And then the magnetron blasts this wave into the food compartment through a channel called a waveguide. Jadi magnetron meledakkan gelombangnya tersebut ke dalam kompartemen makanan melalui saluran yang disebut dengan panduan gelombang. Next, the food sits on a turntable spinning slowly around so the microwaves cook it evenly. Jadi makanan diletakkan di atas meja putar yang di dalam oven tersebut. Kemudian ia berputar perlahan sehingga oven microwave dapat memasaknya secara merata. Next, the microwave bounce back and forth off the reflective metal walls of the food compartment, just like light bounces off a mirror. When the microwave reach the food itself, they don't simply bounce off, just as radio wave can pass straight through the walls of your house. So microwave penetrate inside the food. As they travel through it, they make the molecule inside it vibrate more quickly. Jadi gelombang mikro bergerak maju mundur dari dinding logam
reflektif kompartemen makanan tersebut, seperti halnya cahaya yang memantul dari cermin. Saat gelombang mikro mencapai makanannya itu sendiri, mereka tidak hanya terpental saja, seperti halnya gelombang radio melewati dinding rumah kita, sehingga gelombang mikro menembus ke dalam makanan tersebut. Ketika mereka melakukan prosesnya, mereka membuat molekul di dalamnya itu bergetar agar lebih cepat. Next, vibrating molecule have had to. The faster the molecule vibrate, the hotter the food becomes. Of course, the microwave passed their energy on to the molecule and the food rapidly heating up. Jadi, molekul bergetar semakin panas, sehingga semakin panas makanan menjadi. Jadi, gelombang mikro meneruskan energi mereka ke dalam molekul di makanan tersebut, sehingga dengan cepatnya dapat kita memanaskannya. The last is conclusion. Microwave is an electromagnetic wave which has length of wave is between 1 mm until 1 meters and wave frequency is more than 3 GHz. Jadi microwave adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 1 mm sampai 1 meter dan frekuensi gelombang yang lebih dari 3 GHz. The invention of microwave is based on the inventor of electromagnetic wave. He is James Clerk Maxwell, or usually called by Maxwell. Jadi, penemuan gelombang mikro didasarkan pada penemu gelombang elektromagnetik, yaitu adalah James Clerk Maxwell, atau biasa disebut dengan Maxwell. Application of microwave in real life can be found in GPS, radar, microwave oven, Bluetooth, Wi-Fi, and heating process in industry. Aplikasi microwave dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan di GPS, radar, microwave oven atau biasa disebut dengan oven microwave, Bluetooth, Wi-Fi, dan proses pemanasan di industri. Wi-Fi radiation can be produced from a component named magnetron. Radiasi gelombang mikro dapat dihasilkan dari komponen magnetron. And the last is the important things in microwave oven are magnetron, waveguide, and stirrer. Jadi, yang terakhir adalah yang terpenting dalam oven microwave, yaitu magnetron, pemandu gelombang, dan pengaduk. Okay, that's all from me. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.